Okay, boleh nampak slide ni? Boleh, sir. Alright, so this is the chapter 9, which is your last chapter for the strategic management. Alright, so in this chapter 9, what you are going to learn about the strategy review, the evaluation and control. Maksudnya apa yang you nak evaluate after you dah implement you punya rancangan strategy throughout the perjalanan you punya perusahaan, you punya perniagaan ataupun you punya you punya syarikat. Alright, so in this chapter, what you are going to learn, the first one you are able to describe what a practical framework for evaluating the strategy. Maksudnya apakah framework yang praktis untuk kita nak gunakan ataupun yang dicadangkan you boleh gunakan. The second one is explain why the strategy evaluation is complex, sensitive and yet essential for the organizational success. So kenapa the evaluation dia penting tapi kenapa masih suka untuk nak dilaksanakan? Kenapa masih sangat kompleks? Kenapa perlu complicated untuk kita nak jalankan benda tersebut? Itu maksudnya ya. Alright, the number 2 is discuss the importance of the contingency planning and the strategy evaluation. The number 4 is discuss the role of the auditing in the strategy evaluation. Next, to describe and develop a balanced scorecard. The number 6 is to discuss the 21st century challenge in the strategic management. Alright, so ada 6 benda yang you akan cover in this chapter. Maksudnya the main topic that you akan cover in this chapter lah. Alright, so this is comprehensive strategic, which kita dah sampai lah. Okay, the last part of the strategic management model, which is the evaluation about the performance after you implement your strategic management. Alright, class. So this is the nature of the strategic management, strategic evaluation. Alright. So include the 3 basic activity. The first one, examine the underlying base of the firm strategy. Then you need to compare the expected result with the actual result. And the number 3 is to taking the corrective action to ensure that the performance conforms to the plans. Okay, the first one is you need to examine. Okay? You need to examine maksudnya you kena tengok sejauh mana you punya progression, you punya perjalanan tersebut. Adakah dia membaik ataupun sebaliknya. Then you kena compare apa yang telah terjadi, apa keputusan yang telah terhasil dan juga apa yang you nak ia berlaku. Okay, somehow, okay, we are going to planning A. Okay, but so some of the adjustment, some of the environmental factor, so the actual result is not same with the expected one. So we need to compare, okay, which one is much better. So why that happens, okay, itu maksud dia. So number 3 is if benda itu tidak mengikuti apa yang you telah rancangkan, so what you are going to do adalah you need to take a corrective plan. Maksudnya you kena ambil tindakan lah. Okay, maksudnya you kena betulkan. Kalau betul-betul benda itu tidak mengikuti apa yang you dah rancangkan, maksudnya terlalu jauh dan tidak menghasilkan the benefits to your company, so you need to do some of the correction. Okay, about your punya action lah towards your punya planning. Yes, anyone want to ask? No? No question? If there's no question, I can proceed. Right? No, sir. Alright, thank you. So the next one is commonly, alright, in the social evaluation, what you are supposed to learn. Okay, it's not to learn what you are supposed to know, right? There are some of the things that need to be evaluated. Okay, these are some of the factors. Okay, some of the sources. Okay, the first one is the concerns and the advantage, and the next one is the consistency and feasibility. Why these two things separate? Because of satu berkaitan assessment yang you dijalankan based on the external one, meanwhile the other one is based on the internal assessment. Daripada siapa? This kind of the sources from the Rummels. Who is the Rummels? Rummels is one of the lecturer, okay, the emeritus professor from the University of the California. Alright, lecturer for the business and the society lah. Alright. So, Rummels says that below is the sum of the criteria for evaluating strategy. Maksudnya bila you nak jalankan evaluate, bila you nak
tengok you punya performance perancangan strategi tersebut, okay, ada 4 benda yang you kena tengok lah. Okay, daripada 4 benda itu you kena bahagi kepada 2. Okay, satu penilaian daripada dalaman, bukan dalaman you punya internal self, no. Maksudnya daripada you punya company itself, then the other one is from the external. Maksudnya you tengoklah sama ada itu melibatkan the environmental factors ataupun dia punya competitor out there. Okay, itu maksud dia lah. So ada 2 part, which is the external dan internal. Okay, so the first one is about the consistency and consonance. So when we talk about the consistency and consonance, dia refer kepada external, maksudnya luaran lah. Okay, outside of your punya organization. So you look at the consistency. Consistency is a strategy that should be present inconsistent goals and policy. This is what happened, yeah? Alright, so the organizational conflict and interdependent bickering often seems of the majority disorder, but the problem is also side of the strategy is inconsistency. Maksud dekat sini adalah ketidakstabilan berlaku apabila pengurusan itulah, okay, tidak stabil, okay, pengurusan itu kacau bilau dekat atas, keep on makan itu, maksudnya tak puas hati sesama sendiri among yourself, alright. Then melibatkan lagi the outside factors, okay, competitor A dan competitor B asyik sahaja percakapan dan mengakibatkan you have the kind of the consistency. Alright, the 3 guidelines help to determine if the organizational problems are due to inconsistency in strategy. The first one, they are planning, they are suggest you if the managerial problems continue despite changes in the personnel, and if they tend to be issue-based rather than people-based, then strategy may be inconsistent. Maksudnya dari sini adalah you terlalu mengikutkan you the personal kehidupan pribadi you masukkan dalam you punya perniagaan. Example, you punya kehidupan pribadi is the outside, okay, of the organization. Okay, walaupun you punya pemilik, tapi personal problems is not the company problems. Okay, so you do not you are supposed to be not bringing your personal problems, okay, into the syarikat ataupun your company lah. Okay, so bila you bawa benda itu termasuk dalam you punya syarikat, dan itu akan melakukan ketidakseimbangan, okay, dan berlakulah, okay, benda yang sepatutnya betul you salahkan, okay, benda yang sepatutnya salah you betulkan because of you dah kesilapan lah, okay, tak tahu mana yang you nak settlekan, you punya personal problems ataupun you punya company problems. So this is why the inconsistency happens in the company. So the second one, the suggestion is if success of the one organizational department means, or is interpreted means failure for another department, then strategy may be inconsistent. Maybe you punya department betul, okay, maybe you punya department alright, okay, for example, human resource hire the right persons, okay, unfortunately kenapa masih accounting mengalami kos yang tinggi, okay. So bahagian human resource department dia punya perancangan okey, baik, itu maksudnya. Tetapi tidak okey pula, tidak bagus pula, okay, the result dekat bahagian accounting. Okay, dekat bahagian accountant. So this is bila benda ini berlaku, itu yang dinamakan sebagai inconsistency. Okay, you punya bahagian, you punya department okay, but the other department no. Okay, this is the bila benda ini berlaku, then you need to revise again you punya strategy. Alright, so maybe some of the criteria, okay, dalam you punya organisasi itu ataupun you punya company itu, okay, mungkin you terlepas pandang, okay, dah selamat misalnya you semasa you merancang you punya plan tindakan strategi itu, okay, maybe some of the criteria itu lebih memihak kepada human resource department. That's why berlakunya ketidakseimbangan atau inconsistency dalam hasilnya di kemudian hari. Okay, dan bila bila lebih memihak kepada human resource department, that's why the accountant punya department pun akan mengalami sedikit keputusan yang tidak begitu baiklah, itu maksudnya. That's why you need to revise again, then you need to do some of the corrective action. Okay, the number 3 is if policy problems and issue continue to be brought to the top for the resolutions, then the strategy may be inconsistent. That's why, okay, during the meeting, okay, semasa penyerahan pendapat, okay, pelaksanaan tindakan,
we need to tackle care of kita punya pandangan daripada orang lain. Okay, tidak kira lah daripada kita punya majikan, daripada kita punya staff ataupun daripada kita, we need to learn, we need to listen. Okay, because from there kita akan tengok which the solution is much better. Okay, rather than later on kita akan terpaksa buat pembetulan tindakan. Itu maksudnya. Sebab bila daripada awal kita dah ikut apa yang disetujui oleh hati pekerja, okay, apa yang dikehendaki oleh you punya manager dekat luar sana. So, isu-isu yang tidak seimbang ini, isu-isu ketidakpuasan tidak akan muncul. Itu maksudnya. Dan bila you terlalu ikut kepada you punya kata putus, then that's why later on, okay, keputusan yang tidak memuaskan akan timbul dan you sekali lagi akan membuat pelan tindakan pembetulan. Alright, so that was the first criteria, which is the consistency. Okay, the number 2 is the consonance. Consonance is not the alphabet. Okay, bukan abjad. Okay, no. The consonance is referred to the structure as the set of trends. Okay, the set of trends. Maksudnya, trend apa yang tengah berada sekarang ini? Okay, maybe right now is penjualan langsung, visual selling is tengah trending. So that's why lah. So the consonant right now is penjualan secara alam maya sahaja. Alright, itu maksudnya. That's one we call as a consonant. Look, a strategy must represent an adaptive response to the external environment and to the critical change occurring within it. One difficulty is matching a form key internal and external factor in the formulation of the strategy is the most trends are the result of the interaction among the other tracks. Okay, tahun 2021 bakal melakukan trial yang we are moving to the 2022. So based on the previous trend, which means 2020, what's happened in that year? Okay, apa yang berlaku? Trend apa? Penjualan apa yang banyak meningkatkan productivity? Alright, dan dibandingkan pula dengan you punya production pada tahun ini. How? Because of right now kita telah masuk pada bulan, kita akan masuk kepada bulan 12, which is the end of the 2021. So apa yang you nampak perubahan yang berlaku? So means bidang apa yang makin meningkatkan production dan bidang apa pula ataupun what out the field that the production itu menurun. So from the comparison of the trends, then you boleh nampak lah what are the consonants over there. Alright, so alright, salah satu contoh yang saya boleh ambil contoh adalah the standard, okay, the ISO standard, International Standard Operations. Alright, so the ISO salah satu yang ditetapkan adalah this is happen especially in Malaysia. Alright, the first one adalah untuk nak memastikan bahawa keseimbangan. Okay, bila you nak membuat satu perubahan, okay, bila kita serta consonants, okay, it's happen environmental. Okay, berlaku perubahan policy and so on. So bila ini berlaku, apa yang you perlu tekankan, apa yang you perlu tengok adalah adakah dia akan menggugat kepada perubahan teknologi, perubahan ekonomi. Okay, kalau berlakunya perubahan ekonomi, that means okay, the consonant is happen over there. Okay, benda itu berlakunya consonant. Itu maksudnya. But you need to do some of the changes lah. Okay, ataupun you kena tengok juga tentang keseimbangan, okay, the safety, what else, the welfare, okay, of you punya pekerja atau you punya suasana dalam organisasi tersebut lah. Kalau benda itu ada berlaku, okay, ketidakselamatan, somehow sedikit berisiko, so you need to look back at the policy. Adakah benda-benda the ISE itu masih dilaksanakan ataupun tidak? So inilah yang termaktub atau ini yang tercakup, okay, di dalam consonant. Alright, okay class. The next one is tentang feasibility and advantage for the internal assessment. Previously is about the external assessment. So now we are talking about the internal assessment. Okay, the feasibility is basically how difficult a things that you need to solve. Okay, feasibility adalah seberapa banyak keupayaan yang you dapat nak selesaikan. Itu maksud feasibility. Alright, sorry. Okay, kita lihat sebentar because of ini tengah azan asar, right?
Alright, let's continue. We stop here. Okay, the feasibility is adalah macam mana you nak cope with the difficulty. So sejauh mana you mampu untuk atasi masalah tersebut. Like the feasibility, alright? So the advantage here, macam biasalah, okay, apakah advantage yang you ada, yang you miliki, dan itulah yang menyebabkan you punya salah satu benda yang you boleh nilai kepada you punya performance later on. Alright, simple saja. Alright, now, why strategy evaluation is more difficult today? Maksudnya inilah bagaimana salah satu challenges that happens for today. The first one, a dramatic increase in the environment complexity. Maksudnya dekat sini adalah perubahan yang sangat dramatik. Maksudnya you tak dapat aspek apa-apa. Okay, minggu ini dilepaskan benda tersebut. Okay, minggu ini ada pelepasan untuk nak berniaga somehow lah. But then after 2 weeks benda berubah dengan dramatic. Okay, ada saja yang berubah. Okay, ada saja yang tidak kena. So this is the dramatic increase in the environment complexity. So kita tak dapat nak expect apa-apa. So this is why, okay, the strategy evaluation is very difficult to be evaluated nowadays lah, right? Especially, okay, during the pandemic, COVID-19. Right, the number 2 is the increasing difficulty of the predicting the future with the accuracy. So bila benda itu berlaku, bila berlakunya perubahan yang dramatic, bila berlakunya perubahan yang drastic, so you are unable to predict. Okay, you are unable to predict what are going to be happens in the future. Okay, itu maksudnya. So you tidak dapat nak predict the accurate thing. Okay, maybe you can predict. Okay, you can still do some of the estimation. Okay, you can do some of the calculation about your future. Okay, future estimate of future financial and so on. But the accuracy is not so accurate because of some of the changes that happen. Okay, itu yang berlaku lah. Okay, the number 3 is the increasing number of variables. Lalu banyak factor. Okay, the factor economy. Okay, the policy factors. What else? Okay. The disease factors, okay, the policies, okay, so many variables happens. So benda-benda ini pun salah satu yang menyebabkan, okay, kenapa the evaluation is more difficult to handle this again. Alright, so the number 4 is the rapid rate of the obsolescence of the event the best plan. Maksudnya walaupun kita ada the best solution, walaupun kita ada penyelesaian yang terbaik, tetapi masih juga lah, okay, rate kegagalan itu pun menunjukkan, okay, peningkatan yang tinggi. Rate kegagalan menunjukkan peningkatan yang tinggi walaupun kita memiliki perancangan yang terbaik. Alright, next one adalah the increase in the number of the polls, domestic and the world even affected organization. Macam sekarang lah, okay. Somehow, okay, kita tak dapat nak pergi overseas, okay, the exchange rate pun sangat susah untuk nak dilakukan because of the inflation. Okay, so saya keep on cakap inflasi. Okay, so if you want to, okay, maybe some of you know lah, okay, the inflation referring to the apa benda yang berlaku, apa yang you dapat, okay, apa yang berlaku, apa yang berlaku kerugian. So that's what we call as inflation. Okay, when this happens, so salah satu benda yang menyebabkan inflasi itu berlaku adalah dekat Malaysia adalah the unemployed rate. Maksudnya kadar pengangguran dekat Malaysia. Okay, kadar pengangguran dekat Malaysia. Alright, the second one is the exchange rate. Okay, tadi kita sebut tentang exchange rate kan. Okay, pertukaran ni maksudnya dekat sini adalah kita susah untuk melakukan pertukaran dengan dunia luar, okay, bukannya dengan dunia lah, maksudnya dengan luar, okay, dengan international punya industry of some of the policy changes. So itu maksudnya ya. But the number 6, the decreasing time span of which planning can be done with any degree of certainty. Maksudnya dekat sini adalah penurunan tempoh jangka masa. Okay, maybe dulu, okay, you punya masa untuk nak siapkan benda tersebut, okay, dalam tempoh 1 tahun. Okay, nowadays, okay, dia dah pendekkan daripada 6 bulan saja, you dah kena buat satu evaluation. So, itu yang berlaku. So, that's why you susah nak tengok lah, you punya pencapaian dalam tempoh yang sangat singkat, itu maksudnya. Okay, maybe dulu, you dah dapat tengok,
Okay, dalam tempoh 12 bulan apa yang berlaku kepada you punya performance. But nowadays, okay, cuma 6 bulan saja dia bagi tempoh untuk mereka nak audit, untuk mereka nak tengok sejauh mana you dah melakukan pergerakan. So itu maksudnya, right? So next one, the process of evaluating strategy. Okay, the first one adalah a strategy evaluation should initiate managerial questioning of the expectation and assumption, should trigger a review of objective and values, and should stimulate the creativity in generating alternative and formulating criteria of evaluation. Okay, salah satu proses yang diperlukan untuk you nak tengok lah, okay, untuk you nak evaluate you punya strategi itu, first adalah you initiate dulu you punya perancangan. Okay, macam mana you initiate you punya perancangan, the first one adalah you sediakan soalan-soalan yang refer kepada macam mana you nak tengok you punya performance. Alright, paling mudah untuk you tengok adalah WH question lah, right? Kenapa ia berlaku, okay, berapa peningkatan, berapa banyak production, okay, kenapa berlakunya penurunan, okay, apakah faktor yang menyebabkan benda itu berlaku, bagaimana untuk nak menyelesaikan tersebut. So this is the question that you need to prepare, okay, before you comes to the evaluating process. Okay, the second one adalah should trigger a review or objective. So you keep on tanya lah, okay, kita punya objektif apa sebenarnya? Okay, so you need to know lah, okay, sebagai one of the leaders, you need to ask your punya claim. Okay, so you should ask your punya orang bawahan, you punya staff, okay, kita punya objektif sebenarnya untuk nak capai apa? Okay, we are so what are the value that we need to reach? Okay, apakah objektif perlu kita set? Okay, what are the goals that we need to aim? Okay, so bila you trigger benda ini, okay, bila you keep on ask this kind of the question, so orang akan keep on pop up lah. Okay, benda itu sebenarnya yang you nak jalankan adalah yang you nak capai adalah benda tersebut. Okay, okay, benda tersebut yang you nak aim. So other than that, you tidak dapat nak fokus apa-apa lagi. If you just aim for the aim sahaja. So itu why the important, okay, why you should trigger the view of the objective and the value. Alright, so the next one is evaluating strategy on the continuous rather than on a periodic basis, the benchmark of the progress to be established and more effectively monitor. Maksud dekat sini adalah rather than you gunakan yang berlanjutan. Okay, okay, kita tengok 3 bulan dahulu, selepas 3 bulan kita tengok apa yang akan berlaku. Okay, sorry, continuous maksudnya you tengok proses itu berurutan. Okay, selepas 3 bulan apa yang akan berlaku, selepas 6 bulan apa yang akan berlaku, adakah selepas 3 bulan itu berlaku peningkatan ataupun penurunan, selepas 6 bulan pula bagaimana. So rather than periodic maksudnya dalam, kita akan tengok dalam tempoh 6 bulan sahaja. So, selepas tempoh 6 bulan, that's it, tamat. Dan kita akan tengok lagi another 6 months. Okay, tidak ada continuation, tidak ada kesinambungan daripada 6 bulan yang pertama. So bila benda ini berlaku, so you tak dapat nak tengok lah dengan sangat precise lagi you punya progression. Okay, so salah satu benda yang you boleh lakukan adalah buat continuation. You boleh buat predict, you boleh buat predict, tapi somehow, okay, benda itu tak berapa nak nampak, okay, tak berapa nak precise, right? Sebab bila macam, excuse me, kita right now lah, okay, bila berlaku COVID-19, okay, sekejap you boleh buka you punya perniagaan, sekejap you kena close, okay, sekejap you boleh buka sekejap, dan you kena close lagi lama. So macam mana you nak tengok you punya predict basis? Okay, kalau you cakap you universiti dalam tempoh 6 bulan, so macam mana you nak tengok you punya performance dalam tempoh 6 bulan? Sedangkan dalam tempoh 6 bulan yang pertama itu terlalu banyak benda yang tertangguh. Okay, itu maksudnya. Tetapi bila you gunakan continuation, okay, then walaupun you dah banyak tangguh dalam 6 bulan pertama, you masih tengok, dapat lihat you punya performance itu di 6 bulan yang seterusnya. Itu maksudnya. Okay, walaupun terlalu banyak you tutup, tetapi the continuation performance evaluation itu masih berjalan. Itu maksudnya, ya. Alright, the next one is successful strategy combine the patient with a willingness to promptly take the corrective action when necessary. So ingat, tidak semua berjalan dengan apa yang tidak semua benda yang berlaku dekat bumi ini, okay, based on our willingness, okay, based on our plans, not going smooth based on our idea, okay, not going smooth based on our perception. Okay, ada sahaja yang tidak kena. So apa yang you perlu lakukan adalah be patient and
willingness. Maksudnya setiap untuk nak melakukan penambahbaikan, okay, sedia menerima hakikat bahawa perancangan yang you jalankan itu tidak sesuai untuk yang you nak praktiskan. That's what we call as a willingness. Okay, so this is the strategy evaluation assessment match class sebagai contoh saja. Kalau tak sesuai dan you kena ambil correction. Kalau sesuai dan perlu lakukan pula continue sahajalah. Alright, so this is the sum of the framework. Alright, so the review class of the strategy class. So you nampak, okay, this is the question yang saya sebut tadi. The first one, how have the competitor to you to our strategy? Adakah mereka terus terbopo gapak untuk nak buat another strategy selepas mereka tahu bahawa kita dah buat plan strategi, ataupun mereka ambil bodoh sahaja, alam tak kau lah, kau nak buat kau buat, okay, aku fix dengan aku punya planning. Adakah begitu ataupun sebaliknya? So how the reaction of our punya competitor? Okay, the second one, how the competitor strategy change. Selepas kita buat perancangan, so macam mana pula kita tengok? Kita tengok lagi lah perancangan kita punya competitor. Adakah maksud saya benda itu, sorry, alright, okay, I will visit some of the chats from Azwina. Azwina is from your class, right? Is Azwina from your class, right? Apa sir? Yes, sir. Yes, sir. Azwina is from your class, right? Okay, Yeah. I just received that one of her family member just passed away. Okay, kembali rahmatullah. So we hold a moment. Okay, kita sediakan Al-Fatihah untuk keluarga Azwina. Al-Fatihah. Alright, takziah kepada Azwina. Okay, we hope that you have the patience. Okay, for those ada siapa yang kehilangan. Okay, alright. Okay, we are very sorry about to hear about the incident. Alright, okay. Alright, let's continue. Okay, so the next one adalah how major the competitive strength and the weakness change. Okay, firstly kita bercakap tentang SWOT analysis. Okay, bila berlakunya perubahan dari segi kita punya kelemahan, bila berlaku perubahan dari segi kita punya kekuatan apa our strength, so apa pula yang dilakukan kepada kita punya competitor. So same goes lah. Alright, the number 4, why the competitor making certain strategy change. Okay, bila kita perancangan tersebut, kenapa pula okay, kita punya pesaing di luar sana melakukan plan strategi yang lain, okay, atau yang sama. Okay, so kenapa? So this is the question. So macam mana you nak menjawab pada persoalan tersebut? You need to go and do some of the research, right? So this is the continuation of the question that you need to prepare. Alright, so how you to measure the organizational performance? How you to measure, okay, you punya performance? Ada 3 critical comparisons. The first one is on the time period. Okay, adakah you punya perancangan itu tempo dia lama ataupun sama dengan apa yang telah dilakukan oleh you punya competitor? Okay, dia fikir competitor jalankan pelaksanaan tersebut selama 2 tahun, okay, tetapi you baru laksanakan selama tempoh 6 bulan sahaja. So you kena tengok juga, okay, the time period itu, okay, perbezaan itu juga akan mengakibatkan perbezaan dia punya keputusan later on. Okay, maksudnya you punya hasil lah later on pun akan berbeza juga. Right, the next one is the compare the performance to the competitor. Maksudnya pesaingnya dalam industri apa dan you pula dalam industri apa. You kena tahu. Okay, jangan dia industri makanan, you industri makanan, you nak compare dua benda ini. No, because of you dalam dunia industri yang berbeza. Okay, maybe the policy for the industri pemakanan itu sangat okay, tidak ada pun bantahan, tidak ada pun sekatan. Tapi berbeza pula dekat industri pengeluaran pakaian. So benda ini yang you kena tengok dengan lebih mendalam lagi. Alright, so the third one, benda yang you kena compare adalah the industry average. Okay, so industry average adalah benda yang
uh, the industry average adalah the benchmark. Okay, industry average adalah the benchmark. Okay, kalau saya tidak silap, untuk tahun 2020, okay, for the year 2020 last year lah, okay, kita punya average industry average tu lebih baik daripada tahun 2019. Kita saya tak ingat sama ada tahun 2020 ataupun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Right? Pokoknya kita punya penurunan sebanyak negatif 1.42 something like that if I'm not mistaken lah. Okay, letak you boleh tengok ya dekat the Standard of Malaysia atau Department of Malaysia lah. DOSM, you refer there dan you akan tengok lah. Okay, kita punya industry average macam mana. Okay, ada boleh kita lebih baik daripada tahun sebelum ini. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelum ini lah. Itu yang saya cuba untuk tekankan. So industry average adalah maksudnya you benchmark. Okay, you punya benchmark itu berapa yang you akan target untuk nak capai. So you kena tengok lah. Okay, sama ada the benchmark of the industry average itu you dapat capai ataupun tidak. Itu pun critical comparison that you kena tengok sebelum you nak buat evaluation. Alright, the next one, this is the key question. Okay, and then the key questions. Okay, now the problem with the quantitative criteria. Maksudnya adalah benda yang boleh counting. Okay, benda yang boleh take into consideration. The most one adalah the most quantitative criteria are geared to annual objective. Okay, kenapa annual objective? Patut saya mention tadi adalah bila you cakap tentang jangka masa yang pendek, you tidak akan nampak. Okay, look at the here. Okay. Kenapa evaluation itu lebih susah pada hari ini dilaksanakan? Because of the time spent. Okay, because of the time spent here, dia semakin menurun. Okay, the decrease of the time spent. Daripada setahun, okay, the evaluation is start from the first 6 months. So means you tak cukup masa untuk nak buat persediaan ataupun untuk nak buat untuk nak capai apa yang you nak capai. Kita maksud dia lah. So that's why, okay, dalam the problem with the quantitative criteria, satu problemnya adalah you kena tengok the annual objective, okay, rather than the long term objective. Okay, the annual objective dalam tempoh setahun pun ditengoklah. Okay, adakah benda itu dah menunjukkan sedikit perubahan ataupun sebaliknya. Alright, this next one, difference accounting method can provide different results on many quantitative criteria. Okay, so you boleh tengoklah. Alright, you boleh go and refer some of the below is revised. So it will something like that. Alright, so you look, alright. So different accounting method can provide different result on many quantitative criteria. So you look at the accounting method sama ada you menggunakan jenis perekonomian macam mana. Okay, is it your class yang saya ajar tentang LIFO and FIFO? Is it your class? Yang saya ajar tentang LIFO and FIFO account. No. Alright, never mind. Dalam accounting method, okay, ada banyak benda yang you boleh masukkan. Okay, contohnya macam LIFO, FIFO, okay, what are those? I don't believe that you have been learned it during your operation management lah. Right? So, on the times, okay, benda apa yang you akan gunakan dahulu? Adakah first in, first out, adakah last in, last out? Okay, itu masuk dia lah. Okay, the next one, intuitive judgment are almost always enough in the deriving the quantitative criteria. Next one, this is the additional key equation. Okay, the continuation from this one, right? So, the corrective action. So, bila benda yang you akan buat, benda ini apabila rancangan you tadi itu tidak mencapai kepada apa yang you nak capai. Maksudnya, it's not the same with the actual results. Okay, your expected result is not same. Okay, it's not close by the you punya expected result. Alright, so the corrective action possibly needed to correct unfavorable variance. The first one, alter the form structure.
second or replace one of the more key, right? Then diverse a division, alter the vision or mission, revise the objective, alter the strategy, devise a new policy, install new performance incentive, raise the capital or debt, raise a capital with stock and decrease of your cap. Lepas tu, add some of the determinable persons, allocate resources, and outsource business function. Alright, so now we are moving to the balanced scorecard. Okay, how well is the firm continually improving and creating the value along the measure such as innovation, technological leadership, product quality, operational process efficiency, and so on. So this is the equation for the balanced scorecard. Then the second one, how well is the firm sustained and even improving upon its core competency and competitive advantage? Number three, how satisfied are the firm's customer? So the balanced scorecard approach to the strategy evaluation aims to balance the long terms with a short term concern, to balance the financial with a non-financial concern, and the balance the internal with the external. Maksudnya dekat sini adalah you nak evaluate, okay, for a long term punya progression, tetapi dengan problem yang you dapat dalam tempoh yang singkat, itu maksudnya, right? They need to balance. Okay, dalam scorecard ni apa yang kena balancekan adalah apakah yang salah satunya yang kena balancekan adalah you punya the flow of your punya finance. Alright, and then the last part adalah you nak balancekan permasalahan yang muncul dalam organisasi tersebut dan juga out of your punya organisation. So, this is the example of the balance scorecard. You nampak ya, the objective untuk customer apa yang nak capai. Okay, untuk manager pula apa yang akan terjadi. Untuk operation manager apa yang boleh dicapai. Untuk company pula apa yang you boleh berikan semula. Okay, untuk customer pula apa yang you amalkan. Dan untuk financial apa yang you dapat dan apa yang you keluarkan. So this is the example of the scorecard. Right? So benda-benda ini salah satu kriteria yang you boleh implement lah untuk evaluation purposes. Alright, next, the characteristics of an effective evaluation system. The first one, the strategy evaluation activity must be economically. Kenapa? Sebab bila you dah buat evaluation pun tak economically, so maksudnya you punya perancangan pun dah tak maksudnya economically lebih kepada tak jimat lah maksudnya. Okay, so too much information, too many control can do more harm than to. Maksudnya terlalu banyak punya you nak kawal, terlalu banyak punya you nak jaga. Okay, bukannya you punya perniagaan akan makin okey, punya syarikat akan lebih baik, malah sebaliknya lebih kurang lah, itu maksudnya. Okay, the next one, activity should be meaningful, should specifically relate to the firm's objective. Well, so far so good. Do you have any questions so far? No, sir. Alright, okay. If there is no question, okay, let's proceed. Okay, next one, the activity should provide timely information. Okay, dalam tempoh 3 bulan, apa yang you dah capai, apa yang telah berlaku. Okay, dalam tempoh 6 bulan pula, apa peningkatan yang you dah buat, apakah perancangan yang you dah ubah. Baik, itu maksudnya. Then the next one adalah activity should be designed to provide a true picture of what is happening. Okay, jangan buat sesuatu yang you masih benda tu masih di awal-awal. Okay, masih yang just imaginary sahaja. Okay, tak dapat nak diimplementkan, itu maksudnya. Okay, make sure the activity design itu provide a better picture, maksudnya a clear view lah dengan apa yang you nak jalankan atau dengan apa yang telah berlaku. Right? So the next one, activity should not dominate the decision. Okay, keputusan yang you dah buat itu tidak boleh didominate, maksudnya tidak boleh dilebihi oleh you punya activity. Kenapa? Sebab somehow you punya perancangan itu akan overtake ataupun akan ditindas oleh aktiviti-aktiviti yang tak apa-apa. Right, itu maksudnya lah. Okay, you dah plan A, tetapi because of you punya aktiviti terlampau banyak yang you nak kejar, yang you nak capai, okay, untuk you nak capai lah, untuk you nak jalankan plan A tersebut tu, terlalu banyak aktiviti yang you perancangkan. Okay, sehingga kan you punya aktiviti itu tu overtake you punya plan. Itu maksudnya.
So when this happen, apa yang akan berlaku adalah, apa yang akan berlaku adalah, you punya aktiviti akan dominate you punya keputusan. Keputusan apa? Keputusan you punya perancangan dan keputusan you punya actual result. But should foster the mutual understanding, trust and common sense. This is the thing. Alright? The contingency planning. Okay, some of you ask me, what is the contingency? So contingency adalah you punya future planning. Okay? You punya planning pada masa akan dapat. That's what we call as a contingency planning, right? So look, if a major competitor withdraw for the particular market as intelligence reports indicates what action should our firm take. Number two, if our sales objective under reach, maksudnya tak sampai pun apa kita nak jual. Okay, you target nak jual 10 helai baju, tapi tak sampai 10 helai, you dapat jual 9 helai saja. So apa yang you perlu lakukan pula untuk nak mengurangkan you punya kerugian. So if demand for our new product exceed plans, what action should our firm take to meet the high demand? Okay. Kalau tak banyak pula permintaan, apa pula yang you perlu lakukan? So this is the contingency planning, alright? Apa yang you perlu lakukan? So what the thing that you should do? And then the second one, the certain disaster happen, maksudnya ancaman-ancaman daripada luar. For example, the COVID-19 pandemic attacking, okay, the tsunami itself, okay, what else? The disease, right? So when this disaster occur, so what action should you do? Okay, maybe pada awal tahun 2019 you tak tahu. Okay, you tak tahu pun apa yang akan berlaku pada ujung tahun 2019. Okay, kita tak tahu tiba-tiba Wuhan kena wabak COVID-19, kita tak tahu. So our planning from the early 2019 itu kita dah rancang untuk 1 tahun. Okay, tutup di hujung tahun 2019, the wabak COVID-19 from the Wuhan ini spread. Dan di awal Mac pula 2020 kita dah mula untuk quarantine. Kita dah mula untuk MCO. So kita tak tahu macam mana benda itu berlaku. So bila benda ini berlaku, okay, bila benda ini akan berlaku pada masa akan datang, apakah kita punya perancangan? That was the question. Alright. So if a new technological advances make our new product obsolete sooner than expected, what action we should our firm take? So misalnya lah, okay, okay, as I mentioned previously, okay, for example, okay, the changes of the technology, okay, there is no usage of the social media anymore. Okay, we need to come up with our personal brand of the social media. So what the thing that we should do? Apa benda yang kita perlu lakukan? Itu maksudnya lah, right? So this is the expectation that we need to do in the future. So that we call as a contingency planning. Okay, is that clear, class? Yes, sir. Just in case, okay, during your field work, okay, during your field work activity, you jumpa lah contingency planning ke apa, or contingency planning untuk company ni apa. So you dah ada idea. Contingency adalah mereka punya planning pada masa akan datang dan macam mana mereka nak cope dengan benda tersebut. Alright? So this is the effective contingency planning. The first one, identify both beneficial and unfavorable events. Okay, you can tengok dahulu lah. Okay, apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Yes, kita bukannya dukun-dukun terkenal. We are not the predictable persons. Right? So, apa yang you boleh tengok based on the calculation, the estimation. Right? You punya prediction. Okay, itu yang boleh bantu you untuk nak comes with the solution. Right? So, kalau you orang yang tidak menyediakan apa-apa sebelum hari kejadian, so in the future, bila benda itu berlaku, you tidak ada backup plan what you akan buat. Okay, so you akan tercengang lah. Okay, what the thing that you should do? Okay, why I tak terfikir benda ini akan berlaku? So that's the problem from our part, right? So the second one, specifically trigger points. Okay, kenapa kita nak trigger point? Sebab you nak come up with the solution. Okay, you kena tahu dahulu apa masalah yang akan timbul, siapa yang akan terlibat, berapa kemungkinan akan berlaku, adakah production akan menurun ataupun tidak, okay, adakah you terpaksa nak buang pekerja ataupun sebaliknya, adakah you perlu tambahkan pekerja ataupun sebaliknya, right? So, you kena trigger the points. Okay, so kalau tidak ada point yang you nak tekankan, so tidak ada benda yang nak selesaikan. Okay, tidak guna you comes out with the solution, you comes out with the problem,
when there is no solution. Okay, every problem in this world comes with a solution. Okay, maybe the solution is not directly to solve the problem, excuse me, but you need to evaluate, you need to initiate, you need to innovate the solution to uh, to blade with the problem. Alright. Next, assess the impact of each contingent event. Okay, tengok apakah impactnya. Okay, bila benda itu akan berlaku. Right. The next one adalah develop the contingency plan lah. Alright. So, assess the content impact of each contingency plan, then determine the early warning, then for the contingency event, which available early warning signal, develop the advanced action plan to take advantage of the available lead time. So, now the last part of the evaluation adalah auditing. You dah tahu, you dah nilai dah apa yang you dah jalankan, okay, you dah tengok dah performance you baik ke tak. So, untuk nak memastikan bahawa yang you jalankan itu betul-betul betul-betul mengikut apa yang dah dirancangkan, okay, you tak show sendirilah maksudnya. You tak cakap you berbaik, okay, you hasil dia baik. No. Okay, macam mana kena pasti benda tersebut based on auditing. Okay. So auditing is a systematic process of objective obtaining and evaluating evidence regarding the assertion about economic condition and events to ascertain the degree of the respondents between these assertions and established criteria. Last is communicating the result to the interested user. So di sini auditing adalah tengoklah sama ada apa yang dijalankan itu betul-betul sesuai dengan apa yang you hasilkan, ataupun you evaluate benda itu tak betul. Okay, sama-sama untuk push your performance. Okay, you fabricate the requirement. Okay, you fabricate the results, itu maksudnya. So the audit yang akan nilai, okay, sama ada yang dijalankan itu betul-betul memberi manfaat ataupun sebaliknya, betul-betul berjalan dengan baik ataupun tidak, betul-betul mendapat keuntungan ataupun sebaliknya. So this is the challenges that happen in the 21st century. Maksudnya pada abad ke-21 inilah, ini antara cabaran-cabaran yang berlaku dalam strategic management. The first one, deciding whether the process should be more an art or a science. Okay, kenapa? Sebab kita tak tahu sama ada kita nak gunakan media elektronik semata-mata atau kita nak fikirkan kita punya creativity. Okay, the arts is more than how we speak, how we pronounce, right? How we present, right? How we science based on the visual presentation, visual classes, okay, the high technology of the machinery. So this is the things. Okay, kita tak tahu kita nak guna which one. Kita tak pasti kita nak gunakan which one is better. Okay, maybe some of you kata menggunakan teknologi laser lebih baik, menggunakan size laser lebih okay. Yes, that's from your side. So how about the other side? Right, itu maksudnya. Alright, then deciding whether the strategy should be visible or hidden from the stakeholder. Okay, you tak tahu sama ada you nak expose, okay, apa yang dijalankan itu kepada you stakeholder ataupun you nak keep. Okay, then the result sahaja yang dibagi tahu pada stakeholder. Itu salah satu cabaran yang telah berlaku lah. Sebab pada apa 2021 orang dah away. Okay, orang dah tengok berapa banyak penipuan dalam syarikat berlaku. Okay, berapa banyak ketidakadilan dalam syarikat berlaku. So sometimes, right, the stakeholder mau tengok. Okay, mau tengok the visuals of your punya progression. Kita nak tahu jugalah sampai yang tengok 3 bulan apa yang berlaku, the next 6 bulan apa yang berlaku. Okay, pada dia tengok, dia tunggu sahaja keputusan atau dia tunggu sahaja result yang at the end of the progression. So dia pun ikut serta dalam proses penilaian ataupun proses evaluation tersebut. Dia tengoklah sama ada apa yang dia invest itu betul-betul menguntungkan ataupun tidak, itu maksudnya. Okay, the next one, deciding whether the process should be top down or bottom up in the top. Sama ada, okay, proses itu daripada top management kepada orang bawahan, bottom to up maksudnya adalah daripada orang bawahan kepada orang atasan. Maksudnya ada yang you hasilkan itu adalah daripada
Ketika seorang bawahan semata-mata orang atas dapat nama, ataupun arahan itu kepada orang atasan dan dilaksanakan oleh orang bawahan. Itu maksudnya ya. Alright, so that's all for today. Do you have any question? Do you have any question, guys? No, sir. Alright, if there is no question, I think I need to ask about your punya availability for your presentation. When is the time that you would like to do your punya video presentation? It's Friday or when? So what times? Morning, evening, night? So far saya cuma ada satu ada satu slot saja yang terisi tapi tak tahu masa lagi lah. So that's why saya nak tanya you punya group dahulu, which one is student mana yang comes first untuk nak bagi date. So itu yang saya akan dahulukan. Tapi Jumaat ni memang saya akan full. That's why saya nak tengok you punya jadual bila yang nak buat. Kalau you duluan, maksudnya kalau you yang dahulu bagi masa bila, then saya akan ajakkan the others tu kepada lain masa. Itu maksudnya lah. Tapi okay, sure boleh. If you buat pagi, maksudnya student lain akan buat petang dan sebelah malam lah. Itu maksudnya lah. Okay, so if you choose pagi, alright, so we are gonna start early at 8. Okay, pada jam 8 pagi. Jumaat kan? Because of Jumaat, so dekat Sabah, you all tahu lah, dekat Sabah is waktu soal Jumaat much early than 9 Jom. So we will start at 8 pagi lah. Okay? Untuk business management ada berapa group? 15? It's not 10? Ah, 10 kan? Okay. I think 10 boleh lah kot. It depends to you. Yang you perlukan untuk nak present. Okay, before that class, untuk you punya Islam Entrepreneurship kita dah selesai habiskan. Untuk Islam Entrepreneurship kita dah settle kan? Untuk assignment dah dah settle dah. Okay. So if you tak dapat finish pada awal pagi esok, kita akan sambung pada minggu hadapan sebelah pagi untuk replace kepada kelas Islamic Entrepreneurship. Pun boleh juga. Maksudnya 5 kumpulan untuk esok, okay, dan 5 kumpulan lagi untuk minggu depan Selasa. Sorry, Isnin. Minggu depan Isnin. Okay, replace you punya Islam punya kelas. Tapi kalau kita dapat habiskan esok, it's okay. No problem. Kita habiskan esok sahaja. Alright? Okay, sir. Alright, kita tengok esok macam mana. Kalau kita dapat settle down esok before solat Jumaat, it's okay lah. Okay, kita selesaikan awal untuk esok. Dan Jumaat Selasa, Isnin minggu depan, there is no class lah. Okay, you just focus for your punya mock meeting saja untuk hari Khamis petang tu. Sir, ada soalan tentang mock meeting. Yes, Donia. Apa tu, untuk mock meeting tu, first kali ada 2 soalan saya nak tanya. So, first nak tanya, kita perlu detailkan tak kita ambil company apa? And the second is kena ada jawatan ke setiap orang tu di mock meeting. Oh, okay. So maksudnya, that's your punya kedua soalan lah kan? Yep. Alright. The first one itu, company kita tak perlu boleh nak pilih company mana-mana. Okay.
Tak perlu nak pilih General lah. company mana-mana. Just general saja. Tak perlu nak mention company mana-mana, just general saja. Right? Dan jawatan itu pula penting because of saya nak tahulah. Okay, tak juga, sorry. Jawapan tu tak penting tetapi tak, dia penting terpulang kepada you punya situasi. Right? Dia penting terpulang kepada you punya situasi. Right? Contohnya dunia, you sebagai director. Okay, you kena tahulah orang bawahan you nak pilih case study yang mana satu. Saya dah letak 3 case study kan? Bisa 3? Ya betul, 3. Ada 3. Okay, you ada 3 case study, so means you kena tengoklah which one yang you kena pilih. Contohnya you pilih case study nombor 3 tentang motivation dan second kan? Work style. So kalau you pilih tentang work style tu, so apa yang you kena, dalam meeting tu, apa yang perlu ada? Maybe the manager perlu ada, maybe the staff, maybe the HR department yang perlu ada dalam manager tu. So you kena lantik lah mana-mana saja. Itu terpulang kepada you punya situasi macam mana jawatan tersebut ya. Okay, it's up to you punya kebutuhan lah. What is the kebutuhan? Is the necessary. Yes, keperluan. Alright, keperluan you punya meeting tersebut. Alright. Tidak perlu nak mention company. So maksudnya, Yes, what is it? rasanya jelas kot. So maksudnya dia macam, kalau soalan tu dia tanya apa tu, kenapa jawatan tu fit untuk kita, so maksudnya kita just jawab soalan tu berdasarkan jawatan yang kita letak untuk diri kita lah kan. Yes. Contohnya, you know dia sebagai director dia. Contohnya tanya lah, okay Rabiatul, why you do you think that this position is very, I must fix to you. Can you give me the reason? Kenapa saya tak perlu nak ganti Rabiatul sebagai third line department? Macam itulah. So Rabiatul pun akan jawab, defend diri sebagai kena live Rabiatul, kena live. Okay, clear sir. Okay. So saya nampak Rabiatul punya chat. Kena live ya. So esok pagi you all kena open cam. What? Because saya nak nampak you all punya how you pay expression during the meeting. Okay. Sama ada you sediakan teks untuk you nak present, it's up to you. Tetapi saya nak tengok how well you present besok dalam punya meeting lah. Alright? Sir. Yes, Apa tu untuk apa tu mock meeting ni kan jawatan tu penting. So means kalau macam kena ada secretary yang set masa minit mesyuarat macam tu ke? Kena ada juga ke ataupun secretary tak penting. Just proceed with the meeting saja. Sebab saya tengok ada you punya the meeting conduction. Okay. So tak perlulah macam pendahuluan sangat ke? Tak perlu. Terus pada soalan je lah. Pendahuluan tu paling-paling pun, contohnya Nurnia, you sebagai director, you bilang, okay, as you know, so petang ni kita ada meeting sedikit, so anything yang you want to ask, just do some of the scenario saja lah. Okay. Just do some of the scenario saja. Okay, thank you sir. Yeah. Sir. Yes. Yang tomorrow, is it a mock meeting or yang interview pasal manager yang franchise tu? What is that, Adit? For tomorrow? Yeah. For tomorrow is supposed to be your punya video. Video, mock right? Not a mock meeting, right? No. Okay. Thank you, sir. Untuk mock meeting is next week. Okay? Later on saya akan ubah. December, right? Yes. So Okay, later, thank you, sir. okay. So later on saya akan ubah dekat strategy management you punya agenda ya. Alright. So next week you akan attend for your punya mock meeting lah. Alright. Yes. Yes. Sabtu saja. Mm-hmm. Boleh, no problem.
So I think some one of you, I don't know, you class lah kan tu. Pun isu yang sama, dia cakap dia terbuat company yang sama. It's okay. Never mind, just pause it saja. Just pause it saja. Right? Sebab it's supposed to be the visiting later. Okay? For my part lah. Okay, the message is for my part lah. Right? I'm supposed to be saya lupa untuk nak provide you with the visiting letter. Okay, pokoknya you kena bawa the approval letter, okay, untuk nak tengokkan kepada company tersebut lah. Okay, bahawa you from the student IIC, show, okay, untuk you nak jalankan some of the short interview for the company. But never mind, as long as you done with the task, it's okay lah. Alright, sebab that's why saya cakap hari tu, kalau you susah nak deal with the direct to the company, okay, ataupun the franchise, you can boleh guna website sahaja. Right? So means you dah ada dua plan yang berbeza lah. Itu maksudnya. Okay, anything else? Sir, just nak confirmation 8 pagi esok kan? Yes, 8 pagi esok. Thank you, sir. Right. So untuk 8 pagi esok, pastikan the urutan tu sama macam Islamic Entrepreneurship the first group siapa, then follow by the next group and so on lah. So kalau you all punya video tu short, so means kita akan habis awal lah. So yes, you can ikut macam Lumah cakap, ikut giliran group lah. Alright. My question about your punya my question regarding your punya video besok adalah itu punya pelaksanaan strategik sahaja. Right? So previously untuk the Islamic Entrepreneurship is supposed to be you punya marketing presentation. Okay? How well you present you punya business. Okay? How well you need to attract the customer. Okay? To purchase your punya product. So pada keesokan hari apa yang saya akan nilai adalah apa yang saya akan soal, apa yang saya akan price up dalam berkaitan dengan dia punya SM. Alright? How well you punya social management about the franchise. Okay, how well you know about the franchise. Alright? Itu sahaja sebenarnya. Okay? So anything else? Alright, before I forget, I just received a notice from the BOE from the unit exam. Okay, thank God, okay, bahawa you punya exam ditunda, okay, bukan ditunda semester ini tapi ditunda pada minggu ke-16. Okay, maksudnya pada minggu ke-15 you tak mula exam lagi. Maksudnya pada minggu ke-15 tu you akan mula untuk study week. Alright. So maksudnya minggu ke-15 you free lah. So minggu ke-16 baru you akan start the exam. Okay, so means you punya new dates untuk examination tu pun akan release soon lah. No, 6 December is not your punya final exam yet. 6 December is the question for what, Lukman? Do you ask for the final exam date ataupun apa? If I not mistaken, minggu ke-16 is yes, okay. Yes, dalam minggu ke-13 tu saya daripada 13 hari bulan 12. You start on the date. So I just received the notice from the board of exam. I just received the memo lah. Yes. Notice tu baru release. So yang sepatutnya you all exam pada 6 hari bulan tu dah postpone kepada seminggu lewat lagi lah. So means pada 6 hari bulan sehingga 12 hari bulan tu you adalah free week. You diberi laluan untuk nak study week lah. Maksudnya minggu ulang kaji. Alright? So minggu ke-13 hari bulan tu you dah start exam.
Kalau tak silap saya, uh, kalau tengok daripada schedule, it's supposed to be 2 minggu. Right? 2 minggu. Kita maksud 2 minggu. Okay. Dan kalau itu jadual asal, you punya SM is on the second week. SM dengan IE untuk second week. Ya, sebab untuk the first draft hari itu, you punya study tak ada. Okay. Strategic management dengan Islamic entrepreneurship tak masuk exam. Itu saya terkejut. Dan bila saya refer kepada POE, okay, mereka dah keluarkan jadual the latest one before the memo. Okay. You punya, if I'm not mistaken, you punya date tu adalah minggu kedua. Minggu kedua untuk SM dan minggu ketiga, minggu kedua lah. Okay, minggu kedua untuk SM dan IE. Minggu kedua untuk SM dan IE. Selepas 20 hari bulan. Yes. Selepas 20 hari bulan. It's supposed to be on that date lah. Okay. Tapi apapun kita tengok the official schedule, the official timetable daripada exam macam mana. Right? Dia cakap dia akan upload pada 27 hari bulan. Just tunggu saya lah. 27 is on Saturday. Dia cakap dia akan upload on that day. So means apa-apa pun kita tengok sahaja you punya jadual tu macam mana. Alright. Tapi untuk SM dengan IE, I think my question is lebih kurang saja macam you punya what is that? Midterm. Okay, tak susah pun. Okay. You boleh cedok exactly from your notes sahaja. Okay. For those yang tak dapat nak score tu adalah because of you cari jawapan daripada internet. Alright. So that's why I keep on advise you, jangan cari jawapan daripada internet. Okay, sebab saya tak boleh nak buat apa-apa kalau you cedok jawapan daripada internet. Okay, what you are supposed to be, you can tengok jawapan daripada notes. Okay, that's why you kena study. Alright. Kalau tak tahu, that's why lah you akan cedok jawapan daripada internet, daripada Google and somewhere else. Saya pun tak tahu lah jawapan mana yang you ambil. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. So I think we end our class for strategic management. Kita dah finish. Alright, 9 chapter dan kita dah finish juga ke 7 chapter untuk Islamic entrepreneurship. So done for this semester. So what just left adalah you punya presentation sahaja. Alright, so we are gonna make tomorrow and next week. Kita ada 2 kali perjumpaan lagi. Alright, that's all from me. If there is no question, I think we can end the class for today. Any question? Yes. Time Q&A. This one saya cakap, saya tak tahu masa yang buat video tu saya tak tahulah yang buat video tu seorang sahaja ke ataupun semua pun nak buat video. Okay, ataupun yang buat video tu semua, itu pun saya tak tahu. Right? Because of that's why video presentation is very crucial. Dan saya terpaksa buat benda ini because of this is implementation yang telah dilaksanakan oleh IIC. Okay, so I am to do lah this kind of the trend is like this, so I am to follow the instruction, right? But look saya terima a few complaint lah, okay, macam punya group assignment, okay, kalau yang tak dapat nak bagi kita sama dalam punya group assignment, this inform saya awal. So the marks it will be excluded. Okay. So saya dapat deal lah dengan pelajar-pelajar ni. Okay, saya ada a few cases with your engineer. Okay, untuk operation management saya ada cases. Okay. Saya ada a few student lah yang tak dapat nak commit. So saya adalah benda-benda yang saya buat untuk dia. Okay, adalah the other assessment yang saya buat untuk dia. Something like that lah. Jangan pula bila you dah habis present baru you inform. Sir, Fatihah tak attend sir, Fatihah tak bagi kita sama sir, Najwa tak bagi kita sama sir, Fatihah tak bagi kita sama sir. So how should I do? You dah habis present dah. Saya tak tahu yang kawan you tu tak buat kerja.
That's why before you come to the presentation, tell me, okay, do you have a problem with your group member ataupun tidak? Okay. Jangan lepas presentation, maka dah keluar baru you inform. So Aisyah tak bagi kerjasama ni sir. Dia sebenarnya kelas tidur sir, sebenarnya kelas makan. Dia tak bagi kerjasama pun. Buat kerja pun tak nak buat kerja. So means if you bagi tahu saya awal, so saya dapat ambil tindakan apa yang perlu saya buat untuk kerja tersebut. Maybe saya akan bagi the light assessment. Alright? Jangan at the end of the semester baru you nak content. Alright? Itu sahaja. So, kalau tidak ada apa-apa soalan lagi, I think we can close our class today. We can end lah our class today. Right? Alright, thank you sir. Okay sir, thank you. Alright. Thank you for Alright, having alright. class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.